Okey, video kali ni kita akan melihat tentang CSS ataupun dia punya nama panjang dia Cascading Style Sheets. Okay, so CSS is a language that describe the style of an HTML documents. Okay, so this CSS described how HTML elements should be displayed. So dengan bahasa lain ataupun ini Malay, so CSS ni adalah satu orang kata styling, okay, styling untuk dokumen atau content yang kita letak dalam HTML lah. Okay, so basically HTML ada 3 jenis ataupun kita panggil 4 turutan lah. Okay, this one. Okay, this one. So actually dia ada 3 jenis style sheets. Okay, but the first one, browser default ni adalah rendered by browser itself. Okay, different kind of browser. Dia ada satu set CSS dia tersendiri lah. Contoh kalau Safari, okay, Safari dia punya font by default dia akan pergi ke Helvetica kalau tak silap. So kalau Firefox dan juga Chrome dia akan pergi default rendered font face dia adalah Times New Roman. Okay, jadi bila ada 3 jenis style, okay, 3 CSS type ni, okay, so dia can override for each one. Okay, so for example inline style akan override internal akan override external, and external akan override browser default. Ataupun boleh kata external ni berkata this everything dia akan override browser default. So which mean kalau HTML kita tu kosong, okay, HTML dokumen kosong, so dia akan pakai browser default unless kita specify styling tu gunakan sama ada inline style, internal ataupun external. Okay, CSS. Okay, syntax untuk CSS adalah begini. Okay, so first dia akan ada selector. Okay, so curly bracket, property dan juga apa value untuk property tersebut. Contoh contoh CSS. Okay, so kita nak tukar paragraph. Okay, so ini adalah property. Okay, adalah property, curly bracket, so apa selector? So we going to select color. So value untuk color, warna lah, jenis nama color lah, red for example. And then setiap kali kita nak matikan CSS tu adalah gunakan semicolon. Berbeza kan? Okay, jadi this one adalah property, selector and the value. Okay, so ada contoh dekat sini. Okay, contoh heading 1 is a selector, so property for headings, color and the value for the property. Okay, so h1 pula boleh bagi jadi pelbagai, daripada property boleh pelbagai heading ataupun paragraph. So pelbagai ada color, text size, font face dan sebagainya. Okay, jom kita tengok, kita akan buat demo lah. Okay, mula daripada inline, internal, seterusnya external. Okay, kita akan buat satu file baru. Okay, CSS sample.html. Okay, alright, CSS sample. HTML. Okay, head title, sample. Okay, so semua content kita akan letak dalam body. Okay, kita mulakan dengan inline CSS. Okay, inline CSS. Jadi inline CSS
apa yang video sebelum ni kita modify styling dalam content kita, contoh paragraph styling, okay, background color, text color, okay, itu sebenarnya adalah internal CSS. Okay, so kita ulang lah. H1 ni dia style. Okay, so dia punya apa tu, dia inline, internal, external. So inline using, dia akan gunakan attribute style. Okay, style. Okay, kita nak tukar apa? Color lah untuk teks ni. Okay, color red. Okay, color red. Okay, semicolon. And that one. Okay, this color is red. Save. Pergi ke, oops, sorry, topics 4, 5, 6. Oops, not here. Okay, kita test tengok. Okay, tu dia. Untuk headings ni, kita dah specify gunakan styling, internal. Okay, no, sorry. This one is inline. Okay, inline, dia akan gunakan style option dekat sini. Okay, ini adalah inline, contoh inline. Saya buat note kat sini. Inline CSS. Okay, ingat lagi ya. Ingat lagi sample comments. Okay, jadi sekarang kita dah ada inline CSS. Okay, so kita akan pergi ke seterusnya, internal CSS. Internal CSS ni diguna untuk define specific untuk satu single HTML page. Okay, berbeza dengan inline. Inline dia akan apply untuk specific element atau content sahaja. Tetapi untuk internal, dia akan specify untuk keseluruhan page ini. Contoh untuk page CSS sample ni, kalau kita apply CSS, internal CSS, so dia akan apply the whole document. Okay, contoh. Okay, so CSS internal CSS dia akan apply dalam head, in between head. Okay, selepas title, in between head. Okay, kita akan mulakan dengan style. Okay, tu dia. Ni baru betul kita guna CSS ya. Okay, so kita akan start dengan paragraph, maybe. Okay, so ingat dia punya syntax, property, sorry, this one is selector, curly bracket, property dia. Okay, color blue. Alright, itu saja. Save, dan kita akan apply paragraph. This paragraph inherit internal CSS. Okay, tengok nampak? So even though sebelum ni kita apply style ataupun color, okay, kita akan apply color dekat specific element. Contoh paragraph, dekat apply style dekat paragraph. Tetapi bila kita apply style dekat atas ni, okay, dalam head, sebagai internal CSS, kita apply style CSS ni dekat head. Okay, so every paragraph they can inherit this style. So every paragraph dalam document ni, so it will inherit this color, which is blue. Okay, so macam mana kita relate dengan nota? Okay, notes here. Okay, which means inline CSS style will override internal style sheet. Okay, dalam dokumen ni nampak kita ada inline CSS, this one.
Okay, so mengikut notes ni, inline dia akan override internal. Okay, jadi kita akan create satu heading 1 styling di internal CSS. Okay, so color will be green. Okay, save. So bertukar tidak kepada hijau? Tak. Okay, dia takkan bertukar. Make sure dia save. Yes, dokumen dia dah save. Dia refresh. No, dia tak bertukar. Kerana apa? Kerana kita ada inline CSS, which is inline ni dia akan override internal. Okay. Okay, cuba kita buang this one, heading 1 ni. Mana dia are no internal, inline. Sorry, dia are no inline. Save. Okay, barulah dia akan mengikut internal CSS tersebut. Okay, boleh faham kan? Okay, kita sekali lagi. Style to color will be red. Red. Okay, save. Alright. Okay, itu adalah contoh internal dan juga inline CSS. Okay. Seterusnya, kita akan tengok macam mana kita nak gunakan external CSS. Okay, berbalik pada nota ni. External cascading order, external style sheet. Okay. So, these two will override external style sheet. Tapi kalau tiada dua ni, dia akan guna pakai external. Okay, kenapa external? Okay, kebanyakan website yang di luar sana, okay, dia ada satu set external CSS that govern every design and layout styling dalam keseluruhan page. Okay, kenapa kita gunakan CSS ni? Sebab kita nak separate style from content and kita nak simplify the presentation, and satu lagi adalah untuk make sure consistency between pages. Okay. Okay, kita tengok contoh lah macam mana kita nak apply external CSS. Okay, untuk apply external CSS, okay, in between head area, kita akan letak satu link yang menghubungkan style sheet document kepada dokumen HTML ini. Okay, sebelum ni kita dah belajar macam mana kita nak create HTML document. Okay, so HTML document.html is HTML document. So untuk kali ini, untuk external CSS, kita akan create satu lagi file dengan extension name CSS. Okay, kita buat satu style.css. Enter. Okay, style.css. So this one is styling document untuk keseluruhan HTML ini. Okay, provided that setiap page ni kita letak link menghubungkan kepada style CSS. Alright. Kita pergi ke page CSS sample. Okay, kita akan letak satu link lah. Kita akan buat satu linkage. Okay, link relation. Okay. Style sheet. Okay, and hyperlink reference equal to, so apa nama file dia? Style.css. Itu dia. Okay, tutup. Okay, ni dia. Save. Okay, make sure nama sama dengan nama dokumen. So ada praktis yang mana dia letak satu folder. Okay, dia letakkan dalam satu folder. Okay, so file CSS ni dia letakkan dalam satu folder CSS. Move. Okay, so maknanya dalam folder CSS, so kalau ada lebih daripada
lebih daripada satu single file, dia akan letak dalam folder CSS ini. Okay. Tapi tak ada masalah. Yang penting tahu di mana folder tersebut. Okay. So kalau tak ada dalam folder, jangan pakailah folder name ni. Okay. Ni semua refer pada folder name. Style CSS refer pada nama file yang berada dalam folder CSS. Okay. Dia tak ada salah apa. Cuma bila kita buat macam ni, dia lebih teratur. Okay. It's more organized this way. Okay. So kita dah ada style sheet. So kita save. Of course tak ada apa-apa kan. Sebab dalam style CSS, there are nothing. Okay. There are no instruction to give to CSS sample ni. Okay. Very simple. Kita buat satu lagi. Satu yang sangat simple dalam apa ni CSS ni, which is to change the background. Okay, so apply to body. Okay, kita select body, this one. Okay, sebab the whole document akan yang display dekat browser, this one is the body. So to change background color, kita akan tap dekat body, style, okay, body. Okay, saya suka buat macam ni, nested. Okay, so body, kita nak tukar background color. Background color, okay, cari color sikit, light grey, light cyan, light coral. Okay, light coral. That's it. Save. Function tidak. Yeah, function. Okay, function. Okay, sorry, bukan ini. Visual code. Okay, function. Jadi, bagus ke guna CSS external? Bagus. Sebab apa? Contoh lah kan. Contoh, kita ambil this one. Maksudnya ni link kepada file CSS ini yang ada color, background color coral blue tu kan. Okay. Kan ada color, sebelum ni kita dah buat colors to HTML. Pergi sekejap dekat dia. In between head. Paste dekat situ. So, perasan tak? Ini sama dengan CSS sample. Sama kan? This one menghubungkan kepada file style CSS. Okay, dalam colors pun sama. Dia link kepada file yang sama. So, maksudnya, kita boleh anggap this background color light coral dia akan apply kepada CSS sample.html dan juga colors.html. Okay, kita try. Colors. Kita buat satu lagi file. Nak tengok dia punya function. Colors. See? Nampak tak? Okay. Nampak? Kelebihannya CSS external ni. Jadi kalau kita ada hundreds of HTML document. Okay. So kalau kita tak perlu tukar satu-satu lah. Okay, kalau nak tukar a simple background color, kita tak perlu tukar setiap page ni, kita tak perlu tukar background color. Kita cuba tukar dalam satu single CSS file only. Okay. Cornflower, cornstick, crimson. Which one? Boleh lah. Save. Okay. But by right, color, and then this one pun bertukar sama. Okay, just editing on single CSS page. So every HTML document with this link relation style sheet, dia akan apply every style sheet kita apply dalam style.css document ni. Okay, boleh faham lah kan? Okay. Okay, setakat itu saja untuk penerangan
tentang cascading style sheet. Okey, untuk keseluruhan tutorial untuk CSS kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya, part by part. Okey, save dan git. Kalau ada perubahan dekat sini akan detect lah. Okey, ada perubahan. So colors, okey, kita commit semua. Commit. This one and this one. Jadi seperti biasa, resource untuk kod yang kita dah buat dalam video ni boleh refer pada git resource, okay, dalam link yang ada dalam video ni lah. Okay, sekian.